Stories. Mga sugilanon nga naghulagway sa nagkalain-laing kasinatian sa tao nga pagabuhatan og duwa sa radyo. Ubos sa direksyon ni M. Asiro Dakulan. Kinintanan idalit og ilingaw kaninyo sa Notre Dame Broadcasting Corporation Production Center. Karon mga higala, ania ang sugilanon. Dinhi nga atong tulumanon True Stories. Pagdali di Alin, di na takaabot sa misa, uy. Daghan lang inanimbaron, no? Bitaw no? San? Sagdi lang good. Kung mauhay tas misa, kay na may sunod. Unsa may imong dalian god? Ay da, maayo man gyud tong nakaabot ta ining misaha. Niya na gyud ta suod. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ug manausab kaninyo. May the Almighty Father bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has ended, and may you go in peace. Salamat sa Diyos. Ay, maugi pagkahuman sa misa. Day, maghuwat lang tas laing misa. Kung sa may problema, kung sa may dalian sa nato. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Hatagan na to og masibang pakpak ang bago na tong pari dinhi sa atong dapit. Si Father Eleazar Soriano. Namihatag sa una niyang misa dinhi sa atong dapit. San? Nakadungog ka? Father Eleazar Soriano kuno? Bagong pari? O sa'y puti pa sa buti ini? Bitaw, Lin. Ayaw ko og ingna nga si... San? Nagkurog ko. Gikulbaan ko. Si Eleazar ka ni? Mauday daghan kaayong tao karon nga nanimpa. Manong mamantok mong kay bao ini? Giduol sa mga tao ang bagong pari bahalipay. Ginoo ko. Dili ko makatuon ni ini. Dili gyud. San? Muduol ta niya, please. Pero Lin, tingali unya og dili ka makapugong. Please, San. Gusto ko siyang makita. Kung siya ba gyud ni? Kung siya man, gusto ko mapahalipay niya. Ikaw, di ka lang mo pahalipay niya? Suod mo sing higala, dili ba? Ay, nahala sige. Basta baya ha? Pugni lang gyud ang imong kaugalingon. Wa ko magdahom. Nga human sa daghang katuigan. Nga wa ta masayod sa kalit lang niyang pagkahanaw. Kauban siyang maginkanan. Karon, niatuot siya. Apan, usa siya kaalagad sa Ginoo. Ni anata sa duol ni Father Eleazar. Father Eleazar, ako mga pahalipay kanimo. Maayong paghibalik din sa atong dapit. Susan? Ay, salamat kaayo sana. Kumusta? O, Arlene? Father, congratulations. Og, kumusta? Wa ko magdahom nga usa ka na di ay kapari. Arlene, pasaylo ako. Apan pasabton ko raw niya ikaw. Dili din eh. Sabta ko, please. Unsa kining hitabo. Wa ko makasabot. Lin, tanan na. Naidaghang mga tao nga nagpaabot. Please, dili na mao ang panahon. Father, husband ko, congratulations. Sige, ato na mi. Tana. Sige, San. Salamat kayo, ha? Arlene? Kinahanglang makasulti kita, Eleazar.
pasabta ko ni ining tanan. Paabuton ko ikaw sa kanina tong abutanan. Unsa ka ba? Tana Arlene. Ay pagsigilak diha. Kay makabantay niya ang mga tao. Ako magdahom. Human sa pila ka. Kakatuigan sa akong pagpaabot kaniya. Mao kiniya ang nahimo kong sinugatan. Dili kini magkaturunganon saan. Nahanaw lang siya pagkalit. Wa mi magkaaway. Wa gyud ko'y bisan gamay. Bisan gamay lang gyud nga nahibaw-an siyang pagkaanaw saan. Nganong gibuhat man niya na ako. Ngano man. Please, Arlene. Ayaw intawon magpasabot. Mauwaw ta. Labihan nga kamingaw nga akong kibati ngadto niya. Wa gani ko patundo sa uban nga nangulitaw na ako. San? Maginukdanay. Unya, magduwa-duwa sa gagmay bawot nga mutapya sa baybayon. Elisa! Gugda ko! Gugda ko! O sige, dagan! Bukdunti ka! Bantay ha, kinaanak ko! Kita ka maapsi! Di anak ko! Ops! Ah! Da, sakpan tanagid ka ha? Arlene? Elizar, I love you. I love you too, Arlene. Kamalipayon ko gyud. Kung aniya ka kanako. Hinaot ba untang? Wa na'y katapusan kining atong kamalipayon. Og way mga kakulian. Kay ko'y mahitabo ka na. Tingaling ako kining ikamatay. No, dili ka na mahitabo, Arlene. Kay ikaw ang akong kinabuhi. Ikaw, Arlene. Makakon ka, Elizar. Makakon ka. Taon-taon ako din Huwag ihapon siya. Huwag ka paghihapon matagbaw sa pagpaabot ka na ako. Hangtod karon, di pa paabot lang ihapon ko nimo. Elizar, unsa kining gibuhat mo nako? Sakit ra kaayo ni.
Ang ayan lang nga may baw ka. Ug kun nga nung kalit lang kong nawa din sa ato. Unsa isa ko, Elizar. Nga imo man kining gibuhat nako. Mura ko og buang nga nag-ihap sa mga katuigan. Mga adlaw. Og nangandoy. Nga usa ni anak ka adlaw mo balik ka. Og pasabton nga nung kalit ka lang nahanaw. Gipangita ko ikaw, Elizar. Pasaylo ako, Arlene. Kung sa ako man gani ang pagpalabi sa Ginoo kay kanimo. Daang nasayod ang Dios. Nga dili ko tuyo. Nga pasakitan ka. Mao lang gitingali kini ang iyang mga plano. Sa akong kinabuhi nga mosilbi kaniya. Apan dili kini magkatarunganon, Elizar. Dili! Arlene, mi anhi ko. Aron sultihan kas tinuod nga nahitabo. Ug kun nganong mas gipili ko ang mamahimo nga alagad sa Ginoo. Ngano? Unsay hinungdan? Dili ko tuyo nga biyaan ka. Nga motalikod sa atong mga panumpa. Niining imong gibuhat? Unsa man daini? Dili ba usa kini sa pagtalikod sa imong gisaad nako? Nga ako rang imong mahalon. Dili ba, Elizar? Ayaw kong ingna. Nga dinhi ko nimo pasaliga. Ani mo sa bakuya ang maong saad. Please, ayaw ka nagbuhata, Elizar. Kitingali og dili ko na maantos ang tanan. Arlene, gikasubo ko. Apan wala ko'y mahimo. Dili yung taalang sa usag-usa. Kaya tinuod nga gugma. Ako nang gihatag kaniya. Nga mo'y nagpakatao ka nato. Gikinahanglan ko niya. Labaw ni bisan kinsa. Siya ang hinungdan. Nga nung hangtod karon. Nagkakita pa kita. Ug gikasaad ko na ngadto kaniya nga akong isilbi ang nahibilin kong kinabuhi. Elizar, murag may buot kang ipasabot. Pamati na ako. Nahinumdum ka ba? Na itong katapusan na itong panagkita. Pag-abot ko sa amo. Kalit lang may sakit pag-ayo nga kong o. O gani. Nagtuo ko. Nga mo na ito'y akong ikamatay. Gidako nila ni mama sa ospital. Og didto, nakahukom silang ila kong dadon sa Manila. Alang sa usa ka hinanaling operasyon sa o. Dihang gisultihan sila sa doktor sa akong kahimtang. Ug samtang ilaw ako sa operasyon. Ingon sa DNA nga akong kasinatian. Unsa ni dapita? Usa ka bungtod? Ug kadaghan sa mga taong nagtungas. Mauban ko pagtungas. Salamat. Kaya nakaabot lagi ko din is bungtod. Wow, kanindot ni dapita. Ug ang mga buwak, frisko kayo. Apan, kay bulungan. Kaysa kadaghan sa mga tao ning dapita. Wa man sila sulti-sulti. Ngano ka? Uy. Nay tao. Taas ang bungot. Doolon ko.
Sir, unsa man ni dapita? Kanindot ko ning dapita. Anak, niya ka sa dapit nga puno sa kalipay ug kalinaw nga way katapusan. Ha? Wa akong kasabot, sir. Makasabot karaon niya sa hustong panahon. Sa pagkakaroon, mahimo kang mubalik sa imong ginikanan. Sa imong gigikanan, dili pa kini ang imong oras. Doon na kapay misyon nga imong tapuso. Misyon? Uy, nawagtang mga tao. Oh, ayaw paglihok. Kay matangtang mga gadgets nga gipamutang ko sa imong lawas. Nurse, nakamat ngo ng mga pasyente. Takaw, paibawag iyang mga ginikanan nga nakamat ngo ng ilang anak. Yes, doctor. Salamat. Salamat kayo kanimo Ginoo sa imong paggiya kanako sa operasyon nga akong gihimo. Successful ang operation. Salamat, Lord. Salamat. Elisa? Elisa? Pa? Relax. Relax lang. Ani-ana ron to sila. Ani ka sa recovery room. Basta relax lang. Nagkinahanglan ka og kumplitong pahuway. Okay? Arlene, giyatagan pa kong laing kinabuhi sa Diyos. Naluhas ko sa mga operasyon. Hinungdan nga nakasaad ko sa Ginoo. Nga silbihan ko siya hangtod sa akong katapusang kininawa. Ug diha pa ko makasabot. Sa gipasabot sa tao sa kong damgo nga may Nagpakumpisal siya. Duolon ko siya sa kumpisalan. Di ka na gyud makalikay pa kanako karon. Musod ko sa kumpisalan. Father, panalangin ni. Kay nakasa ko. padayon. Isugid ang imong mga saa. Eleazar, gimahal ko ikaw. Ayaw kong ingna ni ini. Oh, Arlene, please. Balaanon kining dapita. Respetuhin ning dapita. Diyos ko, pasayloa siya siyang gibuhat. Lamdagi ang iyang hunahuna. Arlene, ayaw pa daog sa imong gibatik. Ang yawa na'y nagmando kanimo. Gigamit ka lang. Dili na ka na ikaw. Dili na mahimong ang kunon ko ni bisan kinsa. Siya ra ang may labang may katungod na ako. Og ako, unsa naman lang ko. Dili ko nahapit maantos ng imong paglikay na ako. Ikamatay ko kini Isal. Arlene, usa man ang imong gibuhat? Nagpakauwaw ka man. Sa unsa ba, ma? Ang pagsige nimo og pagpakikita sa pari. Nabuang ka na ba? Imong tintalon ang pari?
Dako ka lang sa Diyos. Dili ka mauwaw. Ikaw na lang ang gihimo nga sumsuman sa mga tabi dinhis ato. Busa, hunungan na kini imo mga tinunto. Hunungan na! Apan siri akong gimahal. Siya rama. Abinoang! Wala man kag dili kag yun makakitaglaing lalaki sa imong kinabuhi. Arlen, maay kag hitsura. Dili ka hibintahaan. Makakita ka ragyapog lalaki alang kanimo. Busa, dili na kubuot nga magkikita ka paspari. Ayaw na gyud. Arlen, anak, kaon na. Naunsa ka man in town. Uy, gipasagdan mo naman lang ang imong kaugalingon. Nagluspad ka naman gani. Wa na ko'y gana pang magpakabuhi, ma. Wa na. Anak in town. Ayaw pag iningon ni ini. Kaluya ang imong kaugalingon. Tun-i ang paghikalimot kaniya. Mahimo mo kaayo ka na. Pangayua ka na sa Ginoo. Ginoo? Di na kumutuon niya, ma. Arlen, pastilan nimong bataa ka. Ayaw taon pag iningon ana, uy. Sa imong gibuhat nga pagpaantos mo sa imong kaugalingon. Nagtuo ka bang dili ko apektado? Ha? Anak ko ikaw. Ugway inahan nga makaantos nga magsudong sa kasakit nga gibati sa iyang anak. Nganong giingon man ko niya ini, ma. Wa ko makasaha. Gitahod ko siya. Gituman ko ang iyang kabubuton. Suma. Anak, kung gituman mo ang iyang kabubuton, buhiin na si Padre Eliazar. Hatagin na siya sa iyang kagawasan, aron malinaw na ang iyang pagsilbi sa Diyos. Nagtuo ka bang wa siya mahasol ni ini? Ha? Gikonsensya ni mo siya, Arlene. Why, Diyos? Oh, Why, Diyos, mama? Si Eliazar lang ang akong kalipay. Siya lang, ma! Ikaw ang gilansang niya ng cross. Kanaog diha! Nganong gisilutan man ko ni mo og ingon ini? Nakasa ba ko? Nganong gikuha mo si Eliazar gikan ako? Ngano? Nganong gisakit man ko nimo? Ibalik siya kanako. Ibalik siya. Anak. Tabangi ko. Tabangi ko. Unsa to? Murag dunay misulti. Kinsa ron? Kinsa ka? Ako ang gisakit mo. Ako nga nagmahal kanimo. Tabangi ko pagpasan ni ining krus. Tabangi ko. Ang Diyos. Nakigsulti siya nako. Diyos ko. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Ako grade ay kaayo ko nimo. Pasaylo ako, Diyos ko. Arlene, pastilan. Naraman day ka din, he. Nagkabuang beming pangita nimo. Susan, kadako sa akong mga nahimong saha. Arlene, dili mo angay hilakan kining hitabua. Si Padre Eliazar, daan na may plano ang Ginoo nga mosilbi gyud kaniya. Angay ka ganing malipay, nga nakahatag ka og kalipay sa Ginoo. Kay gihatag mo kaniya ang labing mahal mo sa imong kinabuhi. Usa-usab kini sa pagsuway kanimo.
Kung makahimo ka ba sa paghatag sa labing importante sa imong kinabuhi? Susan. Magpasalamat sa Ginoo. Ngagihimo kanyang instrumento. Pinaagi sa pag-surrender ni Padre Eliazar ngadto niya. Magamit si Eliazar. Pinaagi sa pagsabuhag sa mga maayong balita. Ngadto sa mga tao nga wa pa makailan niya. Busa sugod karon. Bag-uha ang imong kinabuhi. Ug pagmalinaw na. Haba, Arlene. Arlene. Diyos ko. Salamat nga imo siyang gitandog. Salamat, Diyos ko. Diyos ko. Kadako sa nahimo kong saan mo. Sa akong pagpanamastamas kanimo. Pasaylo ako, Diyos ko. Ipalabi ko ang tawanan kong pagbati. Sa way pag-una-una, nga gipasakitan ko ikaw. Diyos ko, hatagi kong igong kaligon, nga masagubang ko kining tanan mong pagsuway. Pasaylo ako, Diyos ko. Arlene, daghang salamat. Salamat sa Ginoo. Iyang gidungog ang akong mga pag-ampo. Salamat sa Ginoo. Padre Eliazar. Arlene, bangon diha. Sige na. Oh, Father Eliazar. Pasaylo ako. Arlene, hinumdumi lang kanunay nga ang Ginoo mo ay kugma, mapailubon ug maluluyon. Karon, gihatagan mo sab ako sa akong kagawasan. Salamat kanimo, Arlene. Kahigalaan, laing kaagi sa kinabuhi ang inyong nabati. Dinhi ning atong tulumanon. True Stories. Gibuhatan og duwa sa radyo og ubos sa direksyon ni Asiro Dakulan. Music, Bung Makas Labial. Soundman Nunoy Sumbilon Tabar. Recording technician Jerry Rivera. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Notre Dame Broadcasting Corporation Production Center.